গুড মর্নিং, কেমন আছো সবাই? আশা করি খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। পিপিটি ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। অনেক দিন ভিডিও করা হয়নি, আজকে ভাবলাম যে তোমাদের সঙ্গে একটা ভিডিও শেয়ার করব। সারাদিন কি করছি না করছি ওটাই তোমাদেরকে আজকে দেখাবো আর কি, ছোট্ট করে। আর আজকে হচ্ছে শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার, 3টে সোমবার হয়ে গেছে আর আজকের একটা সোমবার বাকি আছে আর কি। শ্রাবণ মাস শেষ হয়নি, এখনও কয়েকটা দিন বাকি আছে। তো শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার, সেই উপলক্ষে আজকে আমাদের বাড়িতে পূজা আছে, ওটাই তোমাদেরকে দেখাবো। আর সকালে উঠেছি অনেকক্ষণ, উঠে আমার ব্রাশ করা হয়ে গেছে। তো এখনও পর্যন্ত শুকিয়ে আছি, কিছু খাইনি। তো পুজো হলে তারপর খাবো আর কি। এখন বাজে বেলা হয়তো 12:30 একটা এরকম বাজে। চলো স্নান করি, স্নান করে তারপর তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। স্নান করে চলে এসেছি, এসে পরে নিই যে শাড়ি। তো আমি ওই শাড়িটা পরছিলাম, ওটা আমি পরতে পারিনি। আমার দ্বারা একা একা পরা হচ্ছিলো না, শাড়িটা প্রচুর মার আছে, তার জন্য আমি একা পারছিলাম না। তো ওই জন্য এই যে একটা আগের শাড়ি ছিল ওটাই আমি এখন পরেছি। তো কেমন লাগছে? চলো এখন যাই ঠাকুর ঘরে, ঠাকুর ঘরে গিয়ে জোগাড় করব। আর এখন ঠাকুর মশাই আসেনি, চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা। হাতে এত ব্যথা, আমি কিছু চাওয়া যাচ্ছে কি সর্বনাশ হয়েছে। আজকে দিনে এরকম করে হয় না। दे सर्वं करुणा सर्वदेवी सर्वदेवतादि पुष्पदेवतादिकं दे सर्वमंगलम सर्वदेवतादिकं दे श्री विष्णु पुष्पदेवे नमः करुणा सर्वमंगलम करुणा देवतादिकं दे सर्वं देव देवी करुणा सर्वमंगलम करुणा देवे नमः श्री सर्वमंगलम करुणा देवतादिकं दे सर्वं हिंदू मुद्राज्योनि सर्वं नास्ति करुणा देवतादिकं श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ओम श्री विष्णु ओम भूर्भुवः स्वः 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 ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ओम पर ओम पर ओम पर ओम परम 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 पर ओम गंगाधरं कृष्ण देवतादिकं दे सर्वमंगलं करुणा गीतगंधावतिकं बलादिकं दे सर्वं मंगलं करुणाधिपतिकं दे सर्वं ओम कमलासनानमः देवतादिकं दे सर्वं ओम गंगावतिभ्ये नमः श्री विष्णु करुणाधिपतिकं दे सर्वमंगलादिकं देवतादिकं दे सर्वदेवतादिकं दे एवं सर्वादिकं दे सर्वं ये सच्चाकरं शैत्यदिकं दूसरा नीचे 10 টাকা करुं शैत्यदिकं दे सर्वमंगलं कुरु मंगलापानेश्वरदेवे नमः ओम सर्वागम देवानेश्वरदेवी शिवादिविगम दे सर्वं जटाजुतदिविगम दे सर्वमंगला करुणा सर्वमंगलांगं करुणा सर्वदेवतादिगम देवानेश्वर शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवदेविगम दे सर्वमंगलं नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः करुणा सर्वमंगला दे श्री विष्णु बाणेश्वर शिवाय देवतादिविगम दे सर्वमंगलं करुणा ओम बाणेश्वर शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम शंकर देवतादिगं दे श्री विष्णु बाणेश्वर शिवाय नमः शनयं देवतादिगं गीतदेवी ओम गीतादिगं दे सर्वगीतम् ओम बाणेश्वर शिवाय नमः ओम शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ओम नमः विष्णु बाणेश्वर शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः मंगलादिकं
দেবতাদিগন্ধে নমঃ করুণা সর্বদেবতা বাণেশ্বর শ্রীদেবী সর্বমঙ্গলং কুরু দেবতাদিগন্ধে সর্বং বাণেশ্বর দেবীগন্ধায় নমঃ শিবে করুণা गंधे सर्वं बाणेश्वर शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ओम करुणादिगंधा सर्वगणेश्वर शिवाय बम बम भोले बम बाणगंधे सर्वाणेश्वर शिवाय ओम नमः शिवाय नमः ओम कोटिजगनि देवतादिगंधे सर्वबाणेश्वर शिवाय देवतादिगंधे सर्वगं उग्रदेव महाकाल भैरव देवदिगंधे धावनेश्वर शिवे सर्वमंगल देवतादिगंधे बाणेश्वर शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः देवतादिगंधे सर्वगंधे सर्वं आचमनि देवदिगंधे सर्वं देवतादिविनिर्सिंह देवतादिगंधाय नमः श्री विष्णु नमः श्रावण मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथि सर्वमंगला करुणा देवी ओम सर्वमंगलाय नमः शांति करुणा शांति मंगला देवी गंधे सर्वं देवता देवी गंधे सर्वं धावय नमः ओम शीतला सुख भवति गंध नक्षत्र जन्मते ओम धीर सर्वगंधा सर्वं करुणा सर्वगंधा सर्वं ओम कर्कट राशि से भास्कर सर्वदेवते गंधा करुणा श्री विष्णु करुणा देवता गंधे मंगलम कुरु यो मंगलाय वास्तु सर्व पूजा कर्मं सर्वं ये स्वगंधा विष्णु बाणस्य देवीगंधा शिवा पुरुषं ओम महाकाल भैरव सब पूजा कर्मा हम कुरु देवतागं देवतागं सर्वमंगलं ब्राह्मण कर्मा घंटाकरं सहित देवताय नमः मंगलं करुणा सर्वमंगलं गिहो देवताय यो मंगलं शांतर्ववास्त नमः सर्ववास्तुगंधा सर्वमंगलं महाकाल सहित वैशगंध महाकाल सर्वमंगलं करुणादिगंधे सर्वगंधं भोले देवदेवगंधे सर्वं ओम सर्वमंगलाय नमः ओम महाकाल भैरवे नमः सुविष्णुगंधा এখন এক সপ্তাহ আগের তোমার কি বার শ্রাবণ মাস শেষ হচ্ছে রে রবিবার তো শেষ রবিবার হ্যাঁ আবার সোমবার নিরামিষ মঙ্গলবার সেই শেষ হতো মঙ্গলবার। এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এখন 5:30 6টা বেজে গেছে আর কি। তো ফ্রেশ হলাম, পুজো এই কমপ্লিট হলো আর কি। তো শাড়ি টাড়ি চেঞ্জ করে একবার তোমাদের সামনে এলাম, কারণ আমার আর ভালো লাগছিল না, অনেকক্ষণ ধরে শাড়িটা পরেছিলাম। এমনি সারাদিন শুকিয়ে আছি, এনার্জি লস হয়ে গেছে, আর ভালো লাগছিল না, ওই জন্য একদম ফ্রেশ হয়ে তারপর তোমাদের কাছে এলাম। আর জল খেয়েছি, একটু জল মিষ্টি খেলাম, একটু ফল খেলাম আর সাবু খেয়েছি আর কি। সারাদিন এটাই খাওয়া আমার আছে। আর তোমার চেষ্টা করবো কালকে থেকে একটু একটু করে তোমাদেরকে ভিডিও দেওয়ার, আর দেওয়া হয় না ভিডিও, সময় হয়ে ওঠে না। চেষ্টা করবো কালকে থেকে সময় বের করে একটু একটু ভিডিও দেওয়ার জন্য। খুব বড় ভিডিও হয়তো সারাদিনে করতে পারবো না, যখন যেমন একটু পারবো দেবো আর কি। আর আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। তো আজকের মতো টাটা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর দেখা হচ্ছে কালকে নতুন একটা ভিডিওর সঙ্গে।